Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Celebrate this time, it is us. Porque recordamos, Señor, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Because we remember, Lord, the incarnation of our Lord, Ese amor tan grande que tú has tenido por nosotros. that great love that you've had for us, Que descendiste del cielo y te hiciste hombre. who descended from heaven and became man. Tomaste naturaleza de hombre You took on the nature of man para poder dar tu vida en una cruz por nosotros. to be able to give your life on a cross for us. Háblanos por tu palabra. Speak to us by your word. Ministra nuestra vida por tu espíritu. Minister to our lives through your spirit. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. We ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, amados hermanos. You may have a seat, my beloved brothers. En este día quiero hablarle bajo el tema Today I want to talk to you about the topic, Jesús, la piedra angular. Jesus, the cornerstone. Yo creo que muchos de nosotros I think that many of us hemos escuchado esa frase, have heard that phrase, pero temo but I fear que pocos entendemos lo que realmente significa. that few of us understand what it truly means. Ahora, es algo que es normal no entender, Now, it's something that is normal not to understand, porque hoy en día ese concepto de la piedra angular because today the concept of cornerstone es realmente un poco desconocido, is really a little bit unknown. pero era algo extremadamente popular But it was something that was extremely popular en la arquitectura y la construcción antigua. in architecture and ancient construction. Cuando hablamos de una piedra angular, When we speak of a cornerstone, hablamos de una piedra escogida especialmente para un propósito. we speak of a stone that is chosen specifically for a purpose. Hablamos de una piedra que es parte de una construcción, We'll speak of a stone that is part of a construction que sirve de soporte y estabilidad. that serves to support and provide stability. La piedra angular The cornerstone también se le llamaba la piedra principal, was also called the primary stone porque se le consideraba la piedra más importante de un edificio. because it was considered the most important stone of a building. Esta piedra era importantísima This stone was extremely important porque podía garantizar la estabilidad y firmeza y balance de la construcción. because it could ensure the stability and firmness and balance of a construction. No era cualquier piedra. It wasn't just any stone. También se le llamaba la piedra del fundamento. It was also called the foundation stone. La construcción completa estaba apoyándose sobre esta piedra. The entire construction was being supported by this stone. Ahora, cuando yo pienso en esto, Now, when I think about this, y aunque el tema parece que no tiene nada que ver con Navidad although it appears that the theme has nothing to do with Christmas o con la preparación de Navidad, or with preparations for Christmas, estoy convencido que hay una conexión directa con este mensaje con respecto a la Navidad. I am convinced that there is a direct connection between this message and Christmas. Cuando hablamos de la Navidad, When we speak about Christmas, hablamos de un Dios que se hizo carne. we speak about a God who became flesh. Y Dios habló de esta profecía And God spoke about this prophecy con una frase un poquito distinta a la que estamos acostumbrados. with a phrase that is slightly distinct to what we're used to. El libro de Isaías The book of Isaiah está lleno de profecías con respecto al Mesías. is full of prophecies with regards to the Messiah. Pero hay una profecía que no se habla mucho de ella, But there's a prophecy that is not spoken about very pero que much, alude específicamente a la llegada del Mesías. but alludes specifically to the coming of the Messiah. En Isaías capítulo 28, versículo 16, In Isaiah chapter 28, verse 16, aparece una profecía de parte de Dios que da el profeta Isaías, there's a prophecy from God given to the prophet Isaiah que anuncia la llegada de una piedra angular. that announces the coming of a cornerstone. Observe conmigo lo que dice la palabra. Observe with me what it says in the word. Esto dice el Señor soberano. This is what the sovereign Lord says. Miren, Look, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. I am placing a foundation stone in Jerusalem. Escuche cómo describe esta piedra. And now listen to how he describes the stone. Pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. I am placing a foundation stone in Jerusalem. Después dice una piedra sólida y probada. And then it says a firm and tested stone. Es una preciosa piedra angular It is a precious cornerstone sobre la cual se puede construir con seguridad. that is safe to build on.
el que crea Whoever believes jamás será sacudido. need never be shaken. Esto es una profecía con respecto a la llegada del Mesías. This is a prophecy about the coming of the Messiah. Aquí no muestra a Jesús como un niño. Here it doesn't show Jesus as a child. Aquí lo muestra como una roca, una piedra angular. Here it shows him as a rock, a cornerstone. Pero una piedra angular no es necesaria a menos que se vaya a construir algo. But a cornerstone isn't necessary unless you're going to build something. Entonces Jesús venía a construir algo sobre la faz de la tierra. And so Jesus was coming to build something on the face of the earth. Pero para que esa construcción fuera algo que perdurara, But for that construction to be something that endured, que sea firme y estable, that is firm and stable, tenía que ser hecha de una piedra singular. it had to be made out of a singular stone. Ahora, quiero detener un momento aquí. I want to pause here for a moment. Y no tengo el tiempo para discutirlo todo. And I don't have time to discuss it all. Pero si tomáramos un viaje por las Escrituras, But if we took a trip through the scriptures, desde el libro de Deuteronomio from the book of y Deuteronomy en el libro de los Salmos, and the book of Psalms, vemos que cuando la Biblia habla de una roca, we see that when the Bible speaks of a rock, está hablando realmente de Dios. it is truly talking about God. Y la Biblia está mencionando a Jesús como la piedra angular. And the Bible is mentioning Jesus as the cornerstone. Pero también tiene una connotación de la divinidad de Jesucristo. But it also has connotation to the divinity of Jesus Christ. Observa cómo lo pone el salmista en el Salmo 18, versículo 31. Observe how the psalmist says it in Psalms 18, verse 31. Hace dos preguntas. He asks two questions. ¿Quién es Dios sino el Señor? For who is God besides the Lord? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? And who is the rock except our God? Mira, amado, por eso cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel Look, brothers, this is why when God is talking to the people of Israel y ellos escuchan las palabras de este salmista and they hear the words of this psalmist y después escuchan la palabra del profeta Isaías, and then they hear the words of the prophet Isaiah, aquellos que estudiaban las Escrituras those who studied the scriptures sabía que estaba hablando de Dios. knew that he was talking about God. Esa roca, esa piedra angular That rock, that cornerstone, no era otra cosa que el mismo Dios. was nothing else than God himself. Por eso dice, ¿quién es Dios sino el Señor? And that's why it says, for who is God besides the Lord? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? And who is the rock except our God? Entonces la Biblia es clara. And so the Bible is clear. Esa roca o esa piedra angular That rock or that cornerstone que Isaías estaba profetizando that Isaiah was prophesying está hablando de que Dios venía a construir algo a la tierra. is speaking that God was coming to build something on earth. Pero la pregunta que yo me hago es esta. But the question I ask myself is this: ¿Qué es lo que Dios está construyendo? what is it that God is building? Si usted mira el libro de Efesios, If you look at the book of Ephesians, en el capítulo 2, versículos 19 al 20, in chapter 2, verses 19 and 20, la Biblia, Pablo habla sobre este principio. Paul talks about this principle. Pablo dice, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, Paul says, consequently, you are no longer foreigners and strangers, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. but fellow citizens with God's people and also members of his household. Entonces Dios está construyendo miembros de su familia. And so God is building members of his family. Y a esos miembros, mira cómo Pablo los describe. And look at how Paul describes those members. Miembros de la familia de Dios, Members of the family of God, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. built on the foundation of the apostles and prophets. En otras palabras, los apóstoles y los profetas no eran el fundamento. In other words, the apostles and the prophets weren't the foundation. Ellos estaban poniendo el fundamento. They were placing the foundation. El fundamento es Jesucristo. The foundation is Jesus Christ. Dice Pablo, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. It says, and him who two are being the cornerstone. Ahora, los apóstoles y los profetas Now the apostles and the prophets estaban creando, construyendo ese fundamento. were creating that foundation. Pero Pablo está diciendo algo importante, But Paul is saying something important. que Jesús mismo es la piedra angular. That Jesus himself is the cornerstone. Era la piedra sobre la cual los apóstoles estaban construyendo algo. It was a stone on which the apostles were building something. ¿Qué construían los apóstoles? And what were the apostles building? El fundamento de la iglesia, The foundation of the church. sobre la base de Jesucristo, On the base of Jesus que no era Christ. otra cosa que las doctrinas y las enseñanzas de
Jesús. That was nothing more than the doctrines and the teachings of Jesus. Entonces, ¿qué es lo que Dios está construyendo? And so what is it that God is building? Una familia para Él. It is a family for himself. Si usted continúa mirando el versículo 21 y 22, If you continue looking at verses 21 and 22, ahora Pablo lo pone desde la perspectiva de la arquitectura. now Paul puts it within the perspective of architecture. Versículo 21 y 22 dice así: In verses 21 and 22, it reads like this. en Él, In him, refiriéndose a Jesús, referring to Jesus, todo el edificio the whole building bien armado se va levantando is joined together and rises para llegar a ser un templo santo en el Señor. to become a holy temple in the Lord. Entonces, si va a haber alguna construcción, And so if there's going to be some construction, tiene que ser en Jesús. it has to be on Jesus. ¿Y quién es todo el edificio? And who is the entire building? Tú y yo. You and I. Tú y yo somos parte del edificio que Dios está construyendo en la tierra. You and I are part of the building that God is building on earth. Somos el templo del Espíritu de Dios, We are the temple of the Spirit of God, donde Dios ha escogido habitar. where God has chosen to dwell. Pero Jesús vino no solamente para salvar una iglesia, But Jesus came not only to save a church, para salvar la humanidad, to save humanity, sino para construir un edificio, but to build a building, para construir una familia. to build a family. Y tú y yo somos parte de esa familia del And Señor. you and I are part of the family of the Tú y yo Lord. somos parte del edificio que Jesús está construyendo. You and I are part of the building that Jesus is El constructing. versículo 22 dice: In verse 22 it says, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. and in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Entonces estamos siendo edificados. So we are being built. ¿Cuántos están siendo edificados? How many of you are being edified? Lo que significa que tú no vas a ser el mismo el mes que viene que lo que eres hoy. Which means you're not going to be the same next month as you are today. Dios está quitando cosas que no pertenecen al edificio de Dios. God is removing things that don't belong to the building of God. Pero Dios también está añadiendo cosas que nos hacen faltas. But God is also adding things that we are lacking. Para Dios poder construir en nuestra vida, For God to be able to build on our lives, tiene que hacer como el alfarero en muchas ocasiones. He has to do as the builder in many occasions. Tiene que derretir todo ese metal. He has to melt all that metal. O tiene que derretir todo ese lodo. And he has to The mud. He has to melt mud. melt the mud. O make mud. El barro. Mire, hermano, estamos haciendo espacio para que Dios siga construyendo su casa. Like brothers, we're making space for God to continue to build his house. Su cuerpo, que es la iglesia. His body, which is the church. Pero para poder construir tuvimos que demoler primero. But to be able to construct, we have to demolish first. Y así ocurre en nuestra vida espiritual. And that's how it happens in our spiritual lives. Hay cosas que Dios quiere demoler en nuestra vida There are things that God wants to demolish in our lives para luego comenzar a hacer la construcción que perdura por to siempre. then be able to build a construction that lasts forever. Pero todo se va a dar de acuerdo a Jesús como la piedra angular. But everything will happen according to Jesus, the cornerstone. Si construyes algo aparte de Jesucristo, If you build something apart from Jesus Christ, no es garantizado que va a perseverar. there's no guarantee that it'll endure. De hecho, es casi seguro que eventualmente se va a destruir. In fact, it is almost sure that eventually it is going to be destroyed. Ahora, quiero que entiendas algo. Now, I want you to understand something. Parte del proceso de Dios de edificar Part of the process of God to edify es a nivel corporativo, is on the corporate o level. sea, a nivel de iglesia. In other words, at the level of the entire church. Pero también es a nivel personal. But it's also on the personal level. Dios no puede construir su iglesia God cannot build his church si no construye nuestra vida individualmente. if he doesn't construct our lives individually. ¿Por qué? Porque la iglesia no existe sin los individuos. Why? Because the church doesn't exist without individuals. Por eso cuando Dios trató con Simón Pedro, And that's when God dealt with Simon Peter, antes de hacer una obra en la vida de Simón, before making a work in the life of Simon, Jesús profetizó algo sobre la vida de él. Jesus prophesied something over his life. Vea conmigo Juan capítulo 1, versículo 42. Go with me to John chapter 1, verse 42. Andrés le trajo a Jesús. Andrew brought him to Jesus. Andrés es el hermano de Pedro, Andrew was Peter's brother, o mejor dicho, Simón. or better yet, Simon. Dice, cuando Andrés le trajo a Jesús, It says, when Andrew brought him to Jesus, que Jesús dice, lo miró y le dijo, Jesus looked at him and said, tú eres Simón, hijo de Jonás. "You are Simon, son of Jonah.
tú serás llamado Cefas, You will be called Cephas, que quiere decir Pedro. which translated is Peter. Ahora, por favor, escúcheme. Now, please listen to me. Él no era Pedro todavía. He wasn't Peter still. Jesús fue muy claro. Jesus was very clear. Tú eres Simón. You are Simon. La palabra Simón The word Simon significa oír o escuchar. means to hear or listen. Alguien que oye o alguien que escucha. Someone who hears or someone who listens. Mira, Dios no te puede hacer como un Pedro Look, God cannot make you as a a Peter menos que primero escuches la voz de Dios. unless you first hear the word of God. The A voice menos of que God. primero abras tu corazón a la voz de Dios. Unless you first open your heart to the voice of God. Dios tenía una palabra profética sobre Pedro, God had a prophetic word over Peter, pero primero le dijo lo que él era. but first he told him what he was. Le dijo, tú eres Simón. He told him, you are Simon. Eres uno que escucha, You're one who hears, pero pronto serás llamado Cefas. but you will soon be called Cephas. Cefas es la palabra Pedro en arameo Cephas is the word Peter in Aramaic, y Pedro es la palabra griego. and Peter is the Greek word. Entonces, cuando le está hablando Jesucristo a Simón, And so when Jesus Christ is speaking to Simon, le está diciendo, estoy por cambiarte de alguien que escucha he is telling him, I'm about to change it from someone who hears a alguien que se convierte en una piedra sólida. to someone who becomes a solid stone. Mira, a veces escuchamos las cosas Look, sometimes we listen to y things se nos olvidan. and we forget them. A veces alguien te tira unas palabras Sometimes somebody casts words at you y se te olvidan. and you forget them. Pero yo te garantizo algo. But I guarantee something to Si you. alguien te tira una piedra, If someone casts a stone at you, no se te va a olvidar. you're not going to forget it. No, tranquilo, no voy a quitar ninguna piedra aquí. Dice la palabra que no son los oidores los bienaventurados, It says in the word that those who are blessed are not those who hear, sino los hacedores. but those who do. No podemos seguir escuchando lo que debemos hacer. We cannot continue hearing what we should do. Tenemos que hacer lo que debemos hacer. We have to do what we should do. Para que tengamos estabilidad, In order for us to have stability, para que seamos fuertes como era Pedro, to be strong as Peter was, hay que movernos, hermano, de escuchar a la acción, we have to move from hearing to acting, del conocimiento a la obediencia. from knowledge to obedience. Jesús profetiza sobre la vida de Pedro. Jesus prophesies over the life of Peter. Y luego vamos a ver más adelante And then we're going to see a little bit further cuándo fue el momento en la cual Simón se convirtió en Pedro. what was the moment where Simon became Peter. De hecho, hubo una ocasión que Jesús está hablando con los discípulos In fact, there was an occasion where Jesus was talking to the disciples, y Jesús le pregunta a ellos, and Jesus asked them, ¿qué dice la gente que soy yo? who do people say that I am? Y después le pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? And then he asked them, who do you say that I am? Y Pedro respondió, And Peter answered, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. you are the Christ, Son of the living God. Ahora, quiero que usted vea lo que ocurre ahora en la vida de Simón. Now, I want you to see what happens now in the life of Simon. En Mateo 16, versículos 17 y 18, In Matthew 16, verses 17 and 18, después de que Pedro o Simón hace esta declaración con respecto a Jesús, after Peter or Simon makes his declaration with regards to Jesus, Jesús le dice algo a él. Jesus says something to him. Dice, entonces le respondió Jesús, And it says, and then Jesus answered him, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. blessed are you, Simon, son of Jonah. Él no le dijo, bienaventurado eres Pedro. He didn't tell him, blessed are you, Él le Peter. dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. He said, blessed are you, Simon, son of Jonah. Porque no te lo reveló carne ni sangre, For flesh and blood has not revealed this to sino you, mi Padre que está en los cielos. but my Father who is in heaven. Ahora mira, esta revelación que tiene ahora Simón Pedro Now look, this revelation that Simon Peter has now viene del cielo. comes from heaven. No era algo que él se inventó, It wasn't something that he made up. fue una revelación del Dios Padre al corazón de Pedro. It was a revelation from God the Father to the heart of Y cuando Peter. Dios le revela esto a Simón, And when God reveals this to Simon, entonces Jesús le dice estas palabras. then Jesus says these words. Yo también te digo I also tell you que tú eres Pedro. that you are Peter. Después que hace la declaración, After he makes the declaration, Jesús antes le dice, tú eres Simón. Jesus first calls him Simon. Y después que
Pedro hace esta And then declaración, after Peter makes this o declaration, mejor dicho, después que Simón hace esta or better declaración, yet, after Simon makes this declaration, la declaración que el Padre le revela a Simón. the declaration that the Father reveals to Simon, Entonces Jesús se torna a donde Simón it says, then Jesus turns to Simon y le dice, tú eres Pedro. and tells him, you are Peter. Recuerda que dijimos ahorita Remember that we said earlier que Simón era alguien que oía o escuchaba, that Simon was someone who listened or heard, pero Pedro significa una piedra. but Peter means a stone. Entonces después que Simón hace la declaración, And so after Simon makes a declaration, después de escuchar lo que el Padre tiene que decir con respecto a Jesucristo, after hearing what the Father has to say about Jesus Christ, Jesús se torna hacia donde Simón Jesus turns to Simon, y ahora le declara, tú eres Pedro, era una piedra. and now he declares, you are Peter, a stone. ¿Cuántos son piedras aquí en la casa? How many are Peter here in the house? Si no eres piedra, déjame decirte, eso es lo que Dios está buscando de ti. If you're a stone, if you're not a stone, let me tell you, that is what God wants from you. No que te quedes como una persona como Simón que simplemente escucha quién Dios es. Not for you to remain a person like Simon that simply hears what God is. Dios lleva tiempo hablando a tus oídos, God has been talking to your ear for a long time, revelándote el Padre a través de su Espíritu quién es Jesús. revealing the Father through His Spirit who Jesus is. Pero para que tu vida cobre vida, But in order for your life to gain life, para que tu vida se convierta en algo estable, for your life to become something stable, tú necesitas confesar y creer en Jesucristo. you need to confess and believe in Jesus Christ. Eso fue lo que hizo literalmente Pedro. And that is literally what Peter did. Ahora, es importante hablar de Pedro y de Jesús, Now it's important to talk about Peter and Jesus, porque algunos han dicho que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia es construida, because someone said that Peter is the rock on which the church was built, porque han malinterpretado las palabras de Jesús. because they've misinterpreted the words of Jesus. Pero quiero que veamos en Mateo capítulo 16, But I want us to see Matthew chapter 16, versículo 18. verse 18. Y Jesús dijo, Jesus said, yo también te digo que tú eres Pedro. I also say to you that you are Peter. Esta es la palabra Petros, This is the word Petros, que significa una piedra. which means a stone. Y después dice, And then he says, yo también te digo que tú eres Pedro. and I also say to you that you are Peter. Y después dice, y sobre esta roca. Then it says, and on this rock, La palabra roca the word rock no es la palabra Petros, is not the word Petros. no es la palabra piedra, It is not the word stone. es la palabra Petra, It is the word Petra, que significa una roca o una piedra grande. which means a rock, a large stone. Entonces cuando Jesús le está hablando ahora a Pedro, And so now when Jesus is talking to Peter, dice, tú Pedro eres una piedra it says, and you, Peter, you are Peter, y sobre esta roca, and on this rock, ¿la roca quién es? who is the rock? Jesucristo. It's Jesus Christ. La roca es la declaración que Pedro acababa de hacer de Jesús. The rock is the declaration that Peter had just made about Jesus. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. Y Jesús dice, sobre esta roca, sobre esa declaración que tú has hecho, And Jesus says, on this rock, on this declaration that you have made, yo voy a construir la iglesia. I will build the church. Edificaré mi iglesia I will build my church, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. and the gates of Hades shall not prevail against it. Mire, hermano, no importa cuánto el enemigo ataque la iglesia. Look, brothers, it doesn't matter how much the enemy attacks the church. No importa cuántas falsas religiones se levanten. It doesn't matter how many false religions No importa arise. cuántos falsos profetas se It levanten. doesn't matter how many false prophets No arise. importa cuántas herejías se It levanten. doesn't matter how much heresy La arises. iglesia de Jesucristo va a permanecer. The church of Jesus Christ will Va a remain. haber un remanente fiel de su iglesia. There's going to be a faithful remnant of his La Biblia church. dice que muchos son llamados The Bible says that many are called, y pocos son los but escogidos. few are the chosen. ¿Tú has escogido ya a Jesús? Have you already chosen Jesus? Dios te está llamando. God is calling you. Dice la palabra que hay muchos que caminan por el camino angosto, It says in the word that pero en there el are many camino ancho. who walk through the wide path, Pero angosto es el camino but narrow is the way que conduce a la vida. that guides to life. Por eso, hermano, nunca espere That's why, brothers, never wait
que la iglesia cristiana sea la religión más grande del mundo. for the Christian church to be the greatest in the world. De hecho, mientras más va avanzando el tiempo, In fact, as time advances, yo creo que todo lo contrario va a suceder. I believe the complete opposite La is palabra true. dice que si Dios no avanza a venir, The word says that if God does not come, el enemigo va a engañar aún a los escogidos. the enemy will deceive even the chosen. Entonces la palabra es clara, muchos son llamados And so the word is clear. Many are called, y pocos son los but escogidos. few are the chosen. Aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador Those who accept Jesus as their Lord and Savior han sido escogidos para estar con Dios por la eternidad. have been chosen to be with God for eternity. Ahora, cuando Jesús va a construir la iglesia, Now, when Jesus is going to build a church, no le está haciendo sobre Pedro, he's not doing it on lo Peter, está haciendo sobre sí mismo. he's doing it on himself. De hecho, ¿cómo yo sé que esto es cierto? In fact, how do I know this is true? El apóstol Pablo nos garantiza que esa es la verdad. The Apostle Paul guarantees us that is the truth. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11, In 1 Corinthians chapter 3, verses 10 and 11, él dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento he says, as a wise master builder, I have laid the foundation, y otro edifica encima. and another builds on it. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. But let each one take heed how he builds on it. ¿Qué puso Pablo? What did Paul place? El fundamento. The foundation. Él no era el fundamento, He wasn't the él foundation. puso el fundamento. He laid the foundation. Ahora escucha lo que dice luego. Now listen to what he says Versículo afterwards. 11. In verse 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, For no other foundation can anyone lay than what is laid, el cual es Jesucristo. which is Jesus Christ. Jesucristo es el único fundamento. Jesus Christ is the only foundation. Han habido muchos que han tratado de incluir otros fundamentos. There have been many who have tried to include other foundations. Han construido su fe sobre Mahoma, They have built their faith over Muhammad. han construido su fe sobre Confucio, They've built their faith over Confucius. han construido su fe sobre el Dalai Lama, They've built their faith on the Dalai Lama. y podríamos continuar mencionando diferentes fundamentos. And we can continue mentioning different foundations. Pero la Biblia es clara. But the Bible is clear. Solo hay un solo fundamento. There's only one foundation. Porque déjame decirte, cuando venga la tormenta, Because let me tell you, when the storm comes, cuando llegue el día del juicio, when the day of judgment comes, solo aquellos que están edificados sobre Jesucristo only those who are built upon Jesus van a ser lo que van a permanecer. will be the ones who remain. Jesús es el fundamento. Jesus is the Él es foundation. la piedra angular. He is the cornerstone. Por eso la exhortación del mismo Jesús And that's why the exhortation of Jesus himself en Mateo capítulo 7 versículo 24 in Matthew chapter 7 verse 24. dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras It says, therefore, whoever hear these sayings of mine y las hace, and does them, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Si Jesús es el fundamento, If Jesus is the si foundation, Él es la piedra angular, if he is the cornerstone, entonces todo lo que Jesús dice then everything that Jesus says es parte del fundamento. is part of the foundation. Porque Jesús es el verbo, Because Jesus is the word. Él es la palabra. He is the word. Entonces cuando Él habla algo, And so when he speaks es something, parte del it's fundamento, part of the foundation. es parte de su doctrina, Part of his doctrine. es parte de su verdad. It's part of his truth. Por lo tanto, la palabra de Dios, Therefore, the word of God, donde registra las palabras que Jesús dijo, where the words that Jesus said are registered, son el fundamento que hace posible que Dios pueda construir. are the foundation that make it possible for God to be able to build. Y cuando tú como padre de hogar o madre de hogar, And when you, as a father of a house or a mother of a house, si estás construyendo un hogar, if you're building a home, si piensas construir un hogar, if you're thinking of building a home, más vale que esté construido sobre la palabra de Dios. it better be built on the word of God. Porque puede ser muy hermoso, Because it can be very beautiful. puede crecer, It can grow. se puede multiplicar, It can multiply. pero eventualmente, But eventually, cuando lleguen los vientos, when the storms come, se va a derrumbar. it'll crumble down. Porque no está fundado sobre la roca que es Cristo. Because it's not founded on the rock who is Christ. Por eso que Jesús dice en Mateo 25,
7:25, And that's why Jesus says in Matthew 7:25, después que habla de ese hombre prudente que edificó sobre la roca, after he talks about that prudent man who built this house on a rock, dice, descendió lluvia y vinieron los vientos it says then rain descended and the floods came y soplaron los vientos and the winds blew y golpearon contra ella y no cayó and beat on the house, and it did not fall, porque estaba fundada sobre la roca. for it was founded on the rock. Entonces hay que ser sabio. And so you have to be wise. ¿Sobre qué estamos construyendo? What are we building on? Mire, hermano, el problema es que a veces no vemos avance, Brothers, the problem is that sometimes you don't see advancement, porque el avance no se va a ver because advancement will not be seen hasta que el fundamento esté hecho. until the foundation is built. Nadie construye las columnas Nobody builds the columns de una casa, de un palacio, of a house or a palace sin antes terminar el fundamento. without first finishing the foundation. Y a veces Dios está creando más fundamento en nosotros. And sometimes God is creating a bigger foundation in Señor, us. ábreme puerta porque quiero servirte en esta área. Lord, open the doors because I want to serve you in this way. Y Dios te dice, no es tiempo, And God tells you it's not the time porque tu fundamento todavía no está fuerte. because your foundation is still not strong Estoy enough. construyendo el fundamento. I'm building the foundation. Porque déjeme decir, todos nosotros, Because let me tell you, all of us, en un momento u otro de nuestra vida, in one moment or another in our lives, vamos a ser azotados por los vientos. are going to be whipped by the winds. Y las aguas nos van a dar fuerte. And the waters will hit us strong. Y lo que nos va a sostener And what will sustain us es el fundamento que hemos construido. is the foundation that we have built. Por eso, hermano, yo te exhorto a que tú consideres entrar al Instituto Teológico. And that's why, brothers, I exhort you to consider entering the Bible Institute. Ya estamos terminando el tercer año. We're about to finish our third year. Pero déjame decir, tienes oportunidad para poder registrarte pronto, ¿verdad, Rubén? Let me tell you, you have a chance to register soon. Eso es parte de tu fundamento. That is part of your foundation. Para poder sostenerte y alcanzar lo que Dios tiene para ti, To be able to be sustained and reach what God has for you, tienes que dejar que Dios construya ese fundamento. you have to allow God to build that foundation. Aquí radica el problema. And this is where the problem comes Tú from. puedes ignorar todo lo que te he dicho, You can ignore everything I've said, pero si ignoras las palabras que yo he compartido contigo, but if you ignore the word that I have shared with you, tristemente, sadly, lo único que te espera the only thing that awaits you son ruinas para tu vida. are ruins for your life. No lo estoy diciendo yo, I'm not saying it. las dijo exactamente esas palabras Jesucristo. Those exact words are the words of Jesus Christ. Versículos 26 y 27 de Mateo 7. In verses 26 and 27 of Matthew 7, Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, it says, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them le compararé a un hombre insensato will be like a foolish man que edificó su casa sobre la arena. who built his house on the sand. No sobre la roca, Not on the rock, sino sobre la but arena. on the sand. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. And the rain descended, floods came, and the winds blew Y dieron con ímpetu contra aquella casa and beat on that house. y cayó y fue grande su ruina. And it fell, and great was its fall. Eso es lo que Dios quiere evitarte. And that is what God wants to avoid for you. La ruina tuya personal, Your personal ruin, la ruina de tu matrimonio, the ruins of your marriage, la ruina de tu the familia. fall of your family. Pero para eso tiene que estar edificándote sobre la roca que es Cristo. But for that, you have to be built on the rock, who is Christ. Dios le dio algo a mi papá que a mí no me dio. God gave my father something that he didn't give me. Mi papá tenía una creatividad hermosa. My father had a wonderful Mi creativity. papá era albañil My father was a carpenter, y él hacía todo tipo de trabajo de construcción, and he did all types of construction work en madera y en cemento. in wood and in cement. Y un día me llevó para asistirle en una de las construcciones. And one day he took me to help him on one of the constructions. Y cuando yo me acerqué al lugar donde él estaba construyendo, And when I approached the place that he was building, yo pude ver algo que era un pequeño precipicio que bajaba. I was able to see something that was a small precipice that went down. Pero mi papá estaba construyendo una casa al borde del precipicio. But my father was building a house on the edge of the precipice. Y yo le dije a papi, pero ¿estás seguro que vas a construir aquí? And I told him, Dad, are you sure you're going to build here? Y mi papá me dijo algo que me marcó. And my father said something that really touched me. Me dijo, hijo, no te He preocupes. said, son, don't worry. Aquí debajo hay una gran roca. Under this, there's a great rock. Y mi papá construyó, hermano, una casa en un ángulo que estaba suspendida en el aire. And my father built the house, brothers, on an angle that was suspended in the air. Pero su fundamento era una roca sólida. But the foundation was a solid rock.
30 años después, 30 years later, regresé a esa ciudad donde mi papá construyó esa casa. I returned to that city where my father built that house. Y allí todavía está la casa que mi papá construyó. And there is still the house that my Y father la built. razón por la cual todavía está en pie And the reason for which it's still standing es porque él la construyó sobre una roca. is because he built it on a Y rock. déjame decirte, Dios quiere que tú construyas tu familia sobre una roca. And let me tell you, God wants you to build your family on a rock. Porque es lo único que garantiza estabilidad en tu familia. Because it is the only thing that guarantees stability Cuando nos for your desviamos family. de las palabras de Jesús, When we deviate from the words of Jesus, lamentablemente estamos trayendo ruina a nuestra familia. unfortunately, we are bringing ruin to our Y family. por eso Dios insiste en que vivamos de acuerdo a su palabra. And that's why God insists that we live according to His word. Ahora, cuando hablamos de la piedra angular, Now, when we talk about the cornerstone, hablamos de una piedra que sin ella we are talking about a stone without es imposible construir algo estable y duradero. it is impossible to build something strong and enduring. No hay nada que dure más que la eternidad. There's nothing that endures more than eternity. La pregunta es cómo llegamos allá. And the question is, how do we get there? ¿Cuál es el fundamento que tenemos? What is the foundation that we have? Cuando la Biblia dice que hay una piedra angular, When the Bible says that there is a cornerstone, significa que no hay otra piedra como esa. it means there is no other stone like it. No existen 2 o 3 piedras angulares en una casa. There don't exist 2 or 3 cornerstones in a house. Solamente existe una piedra angular. There only exists one cornerstone. Por eso cuando Pedro hace un milagro And that's why when Peter performs a y lo miracle están acusando, and they're accusing him, dicen, ¿en qué nombre hiciste esto? and they say, whose name did you do Él this? dijo, en el nombre de Jesucristo. He said, in the name of Jesus Christ. Veamos conmigo en Hechos capítulo 4, versículo 11. Go with me to Acts chapter 4, verse 11. Pedro le dice, Then Peter says, Jesús es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Jesus is the stone which was rejected by your builders, ¿Y qué ha llegado a ser la piedra angular? which has become the chief cornerstone. En otras palabras, lo único que podía hacer sostener su fe, In other words, the only thing that could sustain his faith, aquella piedra que Isaías profetizaba que iba a llegar, that stone that Isaiah prophesied would come, llegó ante el pueblo de Israel. came before the people of Israel. Allí los judíos lo vieron con sus propios And ojos, there the Jews saw it with their own eyes, pero rechazaron esa piedra angular. but they rejected that cornerstone. La piedra que ustedes desecharon como constructores The stone that was rejected by you builders ha llegado a ser la piedra angular. has become the chief cornerstone. Ahora, ese versículo Now that verse está seguido por un versículo muy conocido por la mayoría de is ustedes, followed by a verse that is very well known by the majority of que you, es Hechos 4:12. which is Acts 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, It says, and in no other is there salvation, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. En otras palabras, no existe ninguna otra piedra angular. In other words, there exists no other cornerstone. Dios está construyendo su iglesia sobre la faz de la tierra. God is building his church on the face of the earth, Y solo aquellos que acepten a Jesús como la piedra angular and only those who accept Jesus as the cornerstone serán parte de la construcción eterna que Dios está creando. will be part of the eternal construction that God is creating. Jesús es el único camino al Padre. Jesus is the only way to the Father. No existen 2 piedras angulares. There don't exist 2 cornerstones. Ese dicho de que todos los caminos conducen a Roma That saying that all roads lead to Rome no se aplica en términos espirituales. does not apply in spiritual terms. Hay un solo camino que conduce al cielo. There's only one way that takes us to heaven. Y Jesús dijo, yo soy el camino. And Jesus says, I am the way. Yo soy la verdad. I am the truth. Y yo soy la vida. And I am the Y life. nadie va al Padre si no es a través de mí. And no one goes to the Father if not through me. Mire, esas son palabras bien serias. Look, those are very serious words. Es una afirmación, hermano, por la cual a Jesús le costó la vida. It is an affirmation that cost Jesus his life. Pero es la única afirmación que puede traer vida eterna a la humanidad. But it is the only affirmation that can bring eternal life to humanity. En ningún otro hay salvación. There is salvation in no other.
Por eso hay que tener mucho cuidado That's why we have to be very careful de no rechazar la piedra angular. to not reject the cornerstone. Por eso en Mateo 21, versículo 42, And that's why Matthew 21, verse 42, dice que Jesús dijo estas palabras. it says that Jesus said these words. ¿No han leído nunca en las Escrituras? Have you never read in the scriptures? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. The stone the builders rejected has become the cornerstone. Esto es obra del Señor The Lord has done this, y es maravilloso ante nuestros ojos. and this is marvelous in our eyes. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los judíos, In other words, Jesus is saying to the Jews, aquellos que están viéndolo con sus propios ojos those who are seeing him with their own y eyes que lo están rechazando, and that are rejecting him, que Él es la piedra angular, that he is the la cornerstone. piedra de la cual estaba profetizando el profeta The Isaías. stone of which the prophet Isaiah was prophesying. Había llegado, estaba parado frente a ellos mismos. They had come and they were standing right before them. Era algo maravilloso que sus propios ojos estaban viendo. It was something wonderful that their own eyes were seeing. Pero muchos de ellos estaban rechazando a esa piedra angular. But many of them were rejecting that cornerstone. ¿Cuántos quieren ser piedras? How many want to be rocks? Pero yo no estoy hablando de una piedra muerta. I'm not talking about a dead stone. Estoy hablando de una piedra viva. I'm talking about a living stone. Hay piedras muertas There are dead stones y hay piedras vivas. and there are living stones. ¿Cuál usted quiere ser? Which one do you want to be? Jordán dice que quiere ser una piedra viva. Giordani wants to be a living stone. Él le va a explicar luego qué significa eso. He'll explain to you what that means later. Literalmente. Literally. En 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5, In 1 Peter chapter 2 verses 4 and 5, Pedro escribió estas palabras inspirado por el Espíritu. Peter wrote these words inspired by the Spirit. Él dijo, Cristo es la piedra viva, He said, Christ is the living stone, rechazada por los seres humanos, rejected by human beings, pero escogida y preciosa ante Dios. but chosen and precious before God. Ahora escuche cómo tú te puedes convertir en una piedra viva. Now listen to how you can become a living stone. Dice, al acercarse a Él, It says, as you come to Him, también ustedes son como piedras vivas, you also, like living stones, con las cuales se está edificando una casa espiritual. are being built into a spiritual house. Entonces Jesús es una piedra viva, So Jesus is a living stone, y cuando cualquier piedra que está muerta and when any stone that is dead se acerca a la piedra viva, approaches a living stone, cobra vida. it gains life. Cualquier persona que está muerto espiritualmente, Anyone who is dead spiritually, si se acerca a Jesús if they approach Jesus y lo acepta por la fe, and accept Him by le faith, confiesa con su boca confess Him with y their cree en su mouths, and corazón believe in their que hearts Jesucristo es el Hijo de Dios, that Jesus Christ is the Son of God, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, the Son of the living God, as Peter said, esa piedra que está muerta, that stone which is dead automáticamente por la fe cobra vida. automatically by faith gains life. Al acercarse a Jesús, As you come to Him, también ustedes son como piedras vivas. you also are like living stones. Vuelvo y pregunto, And I'm going to ask again, ¿cuántos son piedras vivas en este lugar? how many are living stones in this place? ¿Como 25? About 25 of you? Señor, yo no estoy haciendo una buena labor. Lord, I'm not doing a good job. A veces podemos estar sentados en una iglesia Sometimes we may be seated in a church, meses, months, años, years, y ser una piedra muerta. and be a dead stone. Lo que te hace una piedra viva no es escuchar la palabra, What makes you a living stone is not no hearing es the ser un word, Simón, it's not being a Simon, alguien que escucha, someone who hears, alguien que oye, someone who listens, sino alguien que declara y acepta quién es but Jesús. someone who declares and accepts who Jesus is. Entonces no puedes ir bueno, esto no es cierto, pero voy a decirlo. So you cannot go A la puerta donde está San Pedro, to the door where St. Peter is. es un chiste, ¿ok? This is a Tranquilo. joke, all right? Y decirle, San Pedro, déjame entrar, I tell him, St. Peter, let me in. porque yo estuve en la iglesia todos los domingos. Because I was at church every Sunday. It doesn't work like that. Así no funciona.
Hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. You have to accept Jesus as El que your Lord and Savior. confesare con la boca y creyere en su corazón será salvo. It says, he who confesses with his mouth and believes in his heart will be Esa saved. fue la transformación que ocurrió en Pedro. That was the transformation that occurred De in Simón, Peter. de alguien que escuchaba, From Simon, from someone who heard, a alguien que declaró la verdad que era Jesucristo to someone who declared the truth that was Jesus y Christ, pasó de un oidor and went from a listener y se convirtió en una piedra. and became a stone, Una piedra viva. a living stone. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. And that is exactly what God wants to do with us. Dios ha dicho que somos una piedra viva. God has says that we are a living stone. Por eso Pedro dijo en 1 Pedro 2:6. And that's why Peter said in 1 Peter 2:6, Así dice la Escritura. for the scripture says, Miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa. see, I lay in a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone. El que confíe en ella no será jamás defraudado. And the one who trusts in him will never be put to shame. Mira, déjame decirte, nunca Jesús te va a defraudar. Look, let me tell you, Jesus will never let you down. Te podrán defraudar tus familiares, Maybe your family can put you to shame, tus amigos, compañeros de trabajo, your friends and co-workers, pero Jesucristo nunca te va a defraudar. but Jesus Christ will never do it. Si tú lo pones como piedra escogida y preciosa, If you put him as the chosen and precious cornerstone, como la piedra principal de tu vida, as the main stone of your como la life, piedra angular de tu vida, as the cornerstone of your life, nunca vas a ser defraudado. you will never be put to shame. Y con esto voy a And I terminar. will finish with this. Hay una pregunta que todos debemos contestar, There is a question that we must all answer, porque Jesús quiere ser la piedra angular. because Jesus wants to be the cornerstone. Pero déjame decirte, hay algo más que Jesús puede ser. But let me tell you, there's something more that Jesus can be. No porque Él quiere serlo, Not because he wants to be it, sino porque tú lo obligas al que sea eso. but because you force him to be that. Jesús puede ser la piedra angular Jesus can be the cornerstone, o Jesús puede ser una piedra de tropiezo. or Jesus can be a tripping stone. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Pastor, what are you saying? Pero veamos lo que dijo el apóstol Pedro. But let's see what the apostle Peter said. Primera de Pedro 2, versículos 7 y 8. 1 Peter 2, verses 7 and 8. Para ustedes los creyentes, Says, now to you who believe, esta piedra es preciosa. this stone is precious. ¿Cuánto han descubierto que esa piedra es preciosa? How many have discovered that that stone is precious? Pero para los incrédulos, But to those who do not believe, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser the stone the builders rejected has become una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. a stone that causes people to stumble on a rock that makes them fall. Ahora, ¿por qué es que la gente convierte la piedra angular Now, why is it that people turn the cornerstone en una piedra de tropiezo? into the tripping stone? No porque la piedra angular no quiere cumplir su propósito. Not because the cornerstone doesn't want to fulfill its Es porque purpose. Dios te ha dado el poder, It is because God has given you the power, el libre albedrío the free will de escoger qué es Jesús para ti. to choose what Jesus is for you. ¿Recuerda lo que Jesús le preguntó a Pedro Remember what Jesus asked y a Peter los and discípulos? to the disciples? ¿Qué dice la gente de mí? Who do people say that I am? ¿Quién soy? Who am I? Y Pedro, algunos decían, no, dice que es Elías, otro el profeta, And Peter said something, some say you're Elisha, others the prophet, Juan el Bautista. John the Baptist. Pero luego Pedro, inspirado por el Espíritu, But then Peter, inspired by the Spirit, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. says, you are the Christ, the Son of the living God. Entonces, el mundo dice una cosa, So the world says one thing. hay muchos que se burlan de Jesús, There are many who poke fun of Jesus, que no creen que Jesucristo es Dios, who don't believe that Jesus Christ is God, y para ellos serán piedra de tropiezo. and for them he will be a tripping stone. Pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, But those of us who have put our faith in Jesus Christ, aquellos que hemos recibido a Jesús como la piedra angular, those who have received Jesus as the cornerstone, la palabra dice claramente the word says clearly que esos son los que permanecen para siempre. that those are the ones who remain forever. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, For you the believers, the stone is precious. pero para los incrédulos, But for those who do not believe, aquí está la diferencia. here's the difference. La piedra que es una piedra angular The stone, which is a cornerstone, no deja de ser una piedra angular. does not stop being a Pero cornerstone. cuando una persona se rehúsa a creer en la piedra angular, But when a person refuses to believe in the cornerstone, para ellos se convierte
en una piedra de tropiezo. For them, it becomes a tripping stone. Por favor, si usted va al libro de Deuteronomio, Please, if you go to the book of en Deuteronomy, el capítulo 28, in chapter 28, los primeros 15 versículos de ese capítulo, the first 15 verses of that chapter, dice, si ustedes escucharen mis mandamientos y los ponen por obra, it says, if you would hear my commandments and put them into work, les seguirán todas estas bendiciones. all of these things shall be given to you. Pero del versículo en adelante, 15, 16 en adelante, But then verse 15, 16, and so on, pero si escuchan estos says, mandamientos, but if you hear these commands no los hacen, and you do not obey them, les seguirán todas estas then maldiciones. all these curses will follow you. Los mandamientos eran los mismos. The commandments were the same. El problema era cómo nosotros actuábamos ante los The mandamientos. problem was, how did we act before those Y commandments? lo mismo ocurre con Jesucristo. And the same thing happens with Jesus Christ. La ley y los profetas se cumplieron en The Cristo. laws and the prophets were fulfilled in Christ. Ahora Él es la piedra angular. Now he is the cornerstone. No dejará de ser la piedra angular. He will not stop being the Lo será por cornerstone. la He eternidad. will be for Pero eternity. para los But incrédulos, for those who do not believe, la piedra que desecharon los constructores the stone the builders rejected se convirtió en una piedra de tropiezo has become a stone that causes people to stumble, y una roca que hace caer. and a rock that makes them fall. Tropiezan They stumble al desobedecer la palabra. because they disobey the message. ¿Cuál es la palabra? And what is the message? La profecía de The Isaías. prophecy of Isaiah, Que Dios estaba enviando la piedra angular that God was sending the en cornerstone medio de nosotros in the midst of us, para que nuestros ojos lo vieran, so that our eyes could see them, para que pudiéramos aceptarla en nuestra vida, so that we can accept them in our para que lives, pudiéramos construir nuestra so familia that we can build our families sobre el fundamento de la verdad. on the foundation of the Pero truth. cuando nos rehusamos a escuchar esa But verdad when we refuse to listen to that truth y a creer en esa verdad, and to believe in that truth, en vez de ser una piedra que nos edifica, instead of being a stone that builds us up, que nos garantiza la eternidad con Dios, that guarantees us eternity with God, es la piedra que nos hace tropezar it is a stone that makes us stumble y nos garantiza la eternidad en el infierno aparte de Dios. and guarantees us eternity in hell apart from God. Jesús no vino para condenar al mundo, Jesus did not come to condemn the sino world, para que el mundo fuera salvo a través de él. but so that the world can be saved through him. No diga que Jesús te envía al infierno. Don't say that Jesus sends you to hell. Jesús no envía a nadie al infierno. Jesus does not send anyone to hell. Dios no envía a nadie al infierno. God does not send anyone to hell. Nosotros escogemos ir al infierno. We choose to go to hell. Cuando escogemos rechazar la verdad de Dios, When we choose to reject the truth of God, cuando escogemos rechazar la piedra angular, when we choose to reject the lo cornerstone, único que puede edificar una eternidad duradera, the only thing that can build an enduring eternity el camino ante la presencia de Dios, is a path before the presence of God. cuando rechazamos esa piedra angular, When we reject that cornerstone, estamos pavimentando el camino para vivir apartados de Dios. we are paving the way to live apart from God. Yo no sé cómo está tu vida hoy en día, I don't know how your life is today, pero quiero decirte, Dios quiere que construyas sabiamente. but I want to tell you that God wants you to build wisely. ¿De qué le vale al hombre que granjeare el mundo completo What good is it for man to gain the entire world y al fin perdiere su alma? and in the end lose his soul? De tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only son, a Jesucristo, Jesus Christ, la piedra angular, the para cornerstone, que todo aquel que en Él cree so that all those who believe in him no se pierda, do not be lost, mas tenga vida eterna. but gain eternal life. Ponte de pie conmigo en este día. Stand up with me today. Habrá alguien en medio de Will nosotros there be someone among us que sabe muy claramente en su espíritu who knows clearly in their spirit que Dios le está hablando, that God is speaking to que them, necesita tomar una decisión por Dios? that need to make a decision for God? A lo mejor ha escuchado hablar de Jesús. Maybe you've heard about Jesus. Es posible que ha ido por las puertas de una iglesia anteriormente. It's possible that you've gone through the doors of a church at some point. Pero la pregunta importante es esta: But the important question is this: ¿qué has hecho con la piedra angular? what have you done with the cornerstone? ¿La aceptaste Did you accept it o la rechazaste? or did you reject it?
Hoy Dios te da la oportunidad para que la aceptes. Today, God gives you the opportunity to accept Voy a it. hacer una oración And I'm going to make a prayer. y cuando termine te voy a dar la oportunidad de que lo aceptes. And when I finish, I'm going to give you the opportunity to accept it. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word, Tu palabra viva y eficaz. your living and powerful word. Yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción. I ask that your Holy Spirit bring conviction, Que todas vendas de los ojos caigan. that every blind from the eye shall fall, Y que la luz de Jesucristo alumbre sus mentes. and that the light of Jesus Christ lights their minds. Trae convicción por tu Espíritu. Bring conviction by your Spirit. Oh Padre, aquello que tú, Padre, estás hablando. Oh, Father, those that you're speaking Tu to. palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, Your word says that you want no one to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all would repent. Ministra, Espíritu de Dios, Minister, Spirit of God, a través de la palabra viva. through the living word. Amén. Amen. Quisiera saber si hay alguien en medio de nosotros I'd like to know if there was someone among us que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. who wants to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero aceptar esa piedra angular. Would there be someone who says, Pastor, I want to accept that Yo cornerstone? quiero construir mi familia y mi vida en el fundamento que es Jesús. I want to build my family and my life on the foundation who is Jesus. Para eso tienes que arrepentirte de tus pecados. For that, you have to repent from your sins. Esa es la razón por la cual Jesús descendió del cielo a la tierra And that is the reason for which Jesus descended from heaven to earth y tomó una naturaleza humana and took on the nature of man para poder derramar su sangre en la cruz del to Calvario be able to pour his blood on the cross and the Calvary para el perdón de tus pecados. for forgiveness of your La Biblia sins. dice que la paga del pecado es The muerte, Bible says the wages of sin is death, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, Señor nuestro. our Lord. Y la pregunta, ¿Él es tu Señor? And the question is he your Lord? Si quieres hacerlo tu Señor, If you want to make him your Lord, tienes que entregarle tu vida a Él. you have to give him your life. Habrá alguien que levanta su mano Would there be someone who lifts up their y hand dice, pastor, yo quiero entregar mi vida a and Jesús. says, Pastor, I want to give my life to Jesus. Yo quiero ser parte de ese fundamento. I want to be part of that foundation. Quiero aceptar ese I fundamento. want to accept that Quiero foundation. recibir esa piedra angular. I want to receive that cornerstone. Si ese eres tú, levanta tu mano. If that is you, lift up your hand. Este es el día que el Señor ha hecho. This is the day the Lord has made. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Si tú nos escuchas por esta transmisión en vivo, If you're listening through this live stream, Dios quiere también que tú aceptes la piedra angular. God wants you to also accept the cornerstone. Si sientes la convicción del Espíritu, If you feel the conviction from your spirit, llámanos o escríbenos a la dirección que tú ves en pantalla. call us or write to us at the address you see on your screen. Déjanos saber que tú quieres entregar tu vida a Jesús. Let us know that you want to give your life to Jesus. Es lo único que garantiza nuestra eternidad con el Dios Padre. It is the only thing that guarantees our eternity with God the Father. Por última vez, For the last time, habrá alguien que dice, would there be someone who says, pastor, yo quiero recibir a la piedra angular, Pastor, I want to receive the cornerstone, Jesucristo como mi Señor y Salvador? Jesus Christ as my Lord and Savior. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. That is, you lift up your hand so I can recognize you. Si ya todos lo han aceptado, If you've all accepted Him, entonces yo le voy a pedir, por favor, and so then I'm going to ask you que usted proclame este mensaje that you proclaim this message donde quiera que usted vaya. wherever you go. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo. It says in the Word that we are ambassadors of Christ. En otras palabras, somos embajadores de la piedra angular. In other words, we are ambassadors of the Somos cornerstone. aquellos que proclamamos las virtudes de Jesucristo. We are those that proclaim the virtues of Jesus Christ. Mira, hermano, no se deje engañar por la sociedad. Look, brothers, don't be deceived by society. No corra a la corriente que está corriendo el mundo. Don't run to the same current that the world is running Que in. piensan que la Navidad es llenarse de regalos materiales. Who thinks that Christmas is about being full of material gifts. El único regalo importante The only important gift es el que el Padre nos ha dado en Jesucristo. is the one the Father has given us in Jesus Christ. Y ese no cuesta nada aquí en la tierra. And that has no cost here on earth. El precio completo lo pagó Jesucristo. Jesus Christ paid the full price. Y tú y yo somos llamados a hacer luz en las tinieblas. And you and I are called to be light in the darkness. Así que cuando salgas de este lugar, And so when you leave this place, si vas a comer en un restaurante, if you go read in a restaurant, háblale a alguien de la piedra angular. talk to someone about the Pregúntale cornerstone. cómo está tu fundamento. Ask them, how is your Si viene foundation? una tormenta a tu vida, If there's a storm that's coming una to your enfermedad a life, tu vida, a sickness to your una life, crisis a tu a matrimonio, crisis in your marriage, tu vida y tu familia se sostendrán. will your life and your family be sustained? Si la respuesta es no, If the answer is no, ofrécele la piedra angular, offer them the cornerstone, la roca inconmovible que es Cristo. the Aleluya. immovable rock that is Christ.
Mientras usted medita en lo que hemos hablado, And while you meditate on what we've spoken about, quiero que adoremos al Señor. I want us to worship the Lord. Y si alguien, hermano, necesita oración por alguna razón, yo le invito a que usted pase a este altar. También podemos orar por usted. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no. Nunca me has fallado, Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.